Hello guys, good morning. जी डेट 6 जी संडे ला मॉर्निंग अपडेट दिया है अपनी हंगे रास्ता तो इन्हीं है कल पानी बिशी गिरी दिया हो रहा गाड़ी दुईटा क्रॉस करोले बिशी दिखता पाए एकटा जहाज़ सब पाए आधा तो बनी है और पानी गिरी ले तो ऊपर वो रास्ता बिशी आई नहीं दिखता पाओ माटी तो अपनी हम सब पाए गाड़ी दुईटा तो क्रॉस करोले बिशी दिखता हुआ মানুহে বেৰাবলৈ বেছি দিগদাৰ আছে পানী নাগা ওপৰৰ আহি থাকি নি বেছি দিগদাৰ হয় যে মানুহখন পালে বেৰাবলৈ ইমান দিগদাৰ নিয়ম চাব পাৰে যে কণ্ডিশ্যনটো ৰাস্তালা ইমান পানী ঘূৰি আছে এইটো পানী মানুহ বেৰাবলৈ বেছি দিগদাৰ আছে গাছ কানি সব গিরি নিয়ে যাবে আজিও সানডে হওয়া চাপামি করা নাই আমি চাব পারে আপনি মহিলা পেজতে নতুন আছে গেলে ফলো করেন থাকবে আহা দিন টাইমে আপনি কানকে এনেকা রাস্তা আপডেট কান দিয়ে থাকবো